Good Gwapo day ni to siya, no? all Kaya my friends, subscribers, limited and ba? viewers. So we have another listing, guys. A subdivision development. Indot siya. So that is the equity, no? 48 months, and they can also deliver in 12 months. Kung gusto dyan ka magdali. So mo na pasalig sa developer. And this is the actual location, no? Nag-ongoing ang development, guys. Medyo saba gali kay sige man og kuan develop sige man og sa tawagan ng land improvement sige kuan sa yuta nya lig-on kayang yuta, guys, kay gitawag og panason kanang kinahanglan gyud nga imong i-jackhammer ba atong saba kayo aron pag kuan sa bato. So this is really very nice nya, overlooking siya, dili siya mabahaan, not a flooding area. So sa ano pag term, not a flooded area, kay elevated man ni siya nya, ocean breeze man ni siya, very relaxing. Duol man sa dagat nya, hangin-hangin ni diri, guys. So mo ni ang ilang mga model units, oh. Nya ito An out ay floor area, lot area 120 square meters, kining kining isa pod 100 square meters. Price range mo na 11.9 to 14 million pesos plus. Then ang down payment ani is 10%, the balance is bank financing. So the good thing, guys, kay nag-develop na gid sila, then they are preparing for the other developments of house and lot, no? Kay naa may 5 ka unit ilang giandam nga gusto ka magdali na 12 months sa ilang mahuman ang gusto ka mo spot cash ba bot pasabot ni developer na atay ma-deliver within 12 months. So mao ni ang sige pa magtrabaho, no? Mao ni ang interior part of the house. There are 4 bedrooms, no? Nya 3 CR, no? So sa master o katong isa ka room nag-usa na i-join na, there is another CR po on the other room, and there is also a balcony, so lantawanan ba na asya, guys. So this is the actual, no? Mao na naka-advantage kay mao ni ang actual gyud nya. Akong naobserbahan sa location, guys, kay kuan gyud kanang hangin-hangin, paminaw ko gabi, medyo bugnaw gyud siya. Mao jay naka-advantage sa ni nya, nani siya mga amenities such as basketball court, swimming pool, napani sila yung mga daghan pa nga amenities. Makita ra nato sa ilahang video kung ato po gi-attach, guys, kay aron mag-continue na lang mo og view. So inyo ra ning i-fast forward kay niabot ra ba ni og 34 minutes. Gi-appeal man ako ang ilang video sa kuan sa developer, no? Ilang advertisement ba ato na lang gi kuan gi kuha, no? So this is the front, no? Mao ni ang commercial area nga dapit, guys. Ari ko no ibutang ang commercial area, so meaning dili na kinahanglan madto pata sa gawas. So this is a 2.8 hectares development, 128 house and lot, 128 house and lot. So 128 ka house and lot. Mo na ang reservation, no? 50,000 pesos. So again, total land area is 2.8 hectares composed of 128 units, house and lot, or high-end house and lot. Kay high-end magin siya, guys, kay nag-range naman siya 11.9 to 14 million plus. So ano siya ang situation, no? Makita na to naagid siya sa bungtod. This is located in the elevated area. Then kanang may balay daghan, it is not informal settlers, guys. That is the bunk house of the kuan kani, bunk house of the workers, construction workers. Dili na sila informal settlers, although to sa gawas dili pod na mga private residential house and lot sa mga gawas, no? So kini nindot kayo ni kung makakuha ka diri, guys, kay
nag-overlooking yun siya sa dagat, no? Nya, if you are going to kanang gusto po kung maligog dagat, no? Going to swim, no? To the sea, na malakaw ra. You just walk, no? A little. So, nindot na nga location, guys. Kaya naagid siya sa elevated. Far from flooding. Unsang pagkaistorya, very far from flooding. Naagid manotice man nimo sa atong drone, no? Ato man ni drone nga niagid ni sa ibabaw. So kana lagi again, no, kanang naay mga balay sa workers na construction. So mao ni guys, no, reserve lang ta og 50,000, no? If you can make it into cash, much better, no? Kay naa naman yun, makadeliver man sila according to our broker coordinator. They can deliver within 12 months. Imagine, pila na malagod po ng 11 million. Amenities includes wellness zone, sea and sky viewing deck, parks and playground, jogging trails, infinity pool, fitness gym, edible garden, chapel, Blooms Park, basketball court, and barbecue station. So mao na siya, guys. Mao na nakanindot kay daghan siya amenities. So ang advantage kayo is elevated, layo ra sa baha, di gyud mabahaan. So just contact me for site inspection. Schedule lang kay maturbo kog Bohol. Sige, schedule lang gyud ko, ha. Ingon anak mo gyud ni. So tanawa, guys, oh, tanawa ang iyahang kuan sa atong drone, ato ning drone video, you know. Di agad ta sa ibabaw. We are at the upper portion or at the elevated portion. So nindot jud kayo ang atong location, guys. Nya lig-on ang ato ang yuta kay dili jud siya tinambak. Kuan jud siya kanang regular jud. Mo na naka-advantage mo na nga ang imuhang 11 to 14 million sulit sad kayo nya talagsaon ra kani nga project, guys. Mas nindot ni kay elevated, walay baha, usbo na ko, dili mabahaan din duol sa dagat o gusto kang maligo og dagat, madto mo pahangin jud dito sa duol-duol. Unya napay nindot ani kung mo-proceed ta sa unahan pa gyud kayo, Barangay Caliro na dito ang Porter Marina is a yacht club located in Barangay Caliro at the mouth of the Mactan Channel. It is called the parking bay of the rich, as luxurious yachts of wealthy Cebuanos are docked. It is also a favorite spot for fun fishing. Bangus, lapu-lapu, and mga gat are among those that can be beaten. So, mo na advantage, guys, no? Usa sa nas mga advantage nga naa kay Asiana Coast. Then, accessible ni adto sa North Road, no? Kaning gitawag Kansaga Bridge paingon kay Cebu City. Tawag lang gateway to Cebu, north of Cebu man siya. So kini nga lugar, guys, kini nga from ni gamon na commercial area. Kini ibutangan sa Asiana ra to, kini entrance ba ni buhaton nila nga commercial area. This is the road going to the kini paingon na sa Caliro atong samtapin sa dagat yun. And this one is going to the North Road highway na paingon sa Cebu City or paingon sa North. So this is really a good investment, guys, or a good location for retirement. Nindot ni siya. So again, this is Mr. Nino Humaukas Patorsa, your license real estate broker with PRC license 0015450. So you can continue in because I attach the video of the developer, guys, the other information kung mga pangbutang niya mga house unlock lahat din ang video ang kung review
video sa video pag-usap, ako lang i-attach diri aron naagid tay idea kung unsa gid ni nga location and house and lot nga atong swayan ba nga kahatag-latag idea. Okay? Again, enjoy watching. Developer.